गाइस, वाव, ये देखो ऑटो रिक्शा। वाव, चलो इसको यहाँ रख देते हैं। ओहो, ये देखो जैसे भी। वाव, चलो इसको यहाँ रख देते हैं। ओहो, ये देखो एरोप्लेन। वाव, कितनी मस्त है। चलो इसको रख देते हैं। ओहो, ये देखो डंपर। वाह, काफी शानदार है। ओहो, ये देखो सुपर बाइक। वाह, चलो इसको भी यहाँ रख देते हैं। ओहो, ये देखो सुपर कार। वाह, कितनी मस्त है। ओहो, ये देखो ट्रैक्टर। काफी मस्त है। ओहो, ये देखो फिर से जैसे भी। वाह, काफी मस्त है। चलो इसको यहाँ रख देते हैं। ओहो, ये देखो एलिफेंट। वाह, क्या कान है इसके। वाह, ओहो, ये देखो थार। वाह, काफी शानदार है। चलो इसको भी यहाँ रख देते हैं। वाह।